enregistré ou non? Voilà, c'est fait maintenant. Je suis en train d'enregistrer. Hein? Alors, là, أنت نفسي وأنا نكتب الأرض عليك. شو درتي؟ واخا dérivé de concentration de C2 par rapport le temps. Le temps, هي زيد. Par rapport réaction globale. زيد. ساعة كنعملو هي dérivé de هذا C2 par rapport au temps. زيد. par rapport هذه الرياكسيون globale كتساوي dérivé de concentration de C2 بالنسبة par rapport réaction الأولى. Dérivé de concentration C2 par rapport au temps. زيد. par rapport réaction الأولى يعني كنعملو ديك par rapport réaction الأولى زائد زائد dérivé de C2 par rapport réaction ناقص واحد حيت عندنا ديك كا ناقص واحد. هي ولكن خاصها تكون ناقص هذه ماشي زائد. وسد حنا من بعد عن نعوضوا ديك هذا الشيء هذايا فهمني الا جينا نكتبوا بهذه الطريقه هنا خصنا ناقص دي C2 par rapport au temps ديال la réaction moins 1 R moins 1 ياك وعاد ناقص زائد دي لا ناقص D2 C2 par rapport dt par rapport au temps avec de la réaction de par rapport réaction الثانية. c'est bien. وهذيك الأولية غنعوضوها غنقولوا بلي هي كواحد في C1 الكونسنتراسيون. هيا زيد غنقولوا هي كواحد في الكونسنتراسيون C1 ناقص موان كأن C2 فوا N. هي عاود غنعوضوها بالناقص كناقص واحد في سي واحد. لا كناقص واحد في C2 فوا N. في إن جوج. مزيان. لا إن جوج هذاك سي با انديس هذاك سي لازوت ان دو لا موليكول على اين زيد. والثالثه غنعملو عاود ناقص في الكونسنتراسيون سي 2 في الكونسنتراسيون سي اش 3 سي ان وتوجد كتخص نفس الشيء وديك الساعه كنقولوا كتساوي لنا زيرو. اسمعني انتينا زدتي عملتي طولتي شويه الطريق مي سينو اون فان دي كونت جراتي لهادي لهاد لا غولاسيون هادي هي في موازان في انا عملتها بجوج طرق ما والمهم كي ظهر الطريقه ديالك اللي عملتي هي ديك الصحيحه مادام كتوصل لنفس النتيجه مي سينو l'application de l'attaque quasi-stationnaire هي vitesse formation est égale à la vitesse de consommation. ومن تما كتستنتج لا كونسونطراسيون ديال ليسبيس اكتيف سي 2 ولا كان شي راديكال ولا كان شي حاجه. صافي واخا صافي. دونك هاد لا غولاسيون هادي قلنا هي لا غولاسيون دو فيتيس كون اوبتient à partir du mécanisme. D'accord? Est-ce que cette réaction admet-il un ordre simple? Eh bien non, parce qu'elle n'est pas de la forme Guth-Berry-Wag. D'accord? Allez. Donc, il n'est pas de la forme Guth-Berry-Wag, on ne peut pas parler d'ordre simple pour la réaction. Lorsque l'acétonitrile CH3CN est en large excès, la réaction est d'ordre 1, justifiée, quelle est l'étape cinétiquement limitante.
Alors, dans ce cas-là, on va voir la relation lorsque on a un large excès lorsqu'on a un large excès de la molécule, qu'est-ce qu'il devient? D'accord? À de la concentration de la molécule, le foc, c'est la multiplication. Puisqu'il s'agit d'une multiplication. في الدينوميناتور غتبقى لنا K2 concentration de CH3CN. Voilà. Puisque H3CN est en grand fixé par rapport au reste, eh bien, il finit par avoir le terme K2 fois la concentration de CH3CN est supérieur à K-1 fois la concentration de N. D'accord? Donc, si هذا كيبقى أكثر من هذا غنضربوا عليه وغادي يبقى لنا غير هذا. اور هذا راه عندنا الفوق هكا هادو اللي ملونين. C'est exactement K2 la concentration de CH3CN. Oui. Ce qui reste, eh bien, c'est K1, C1. K1, C1 C1. اللي هي V1. اللي هي V1. Merci bien. هاد K1 C1 اللي هي V1 شنو كتعني؟ كتعني بلي راه لو ميكانيزم كله مي اتونسيون au départ au voisinage de l'instant initial. في الأول. D'accord? Plutôt si on travaille avec un grand excès de CH3CN, eh bien, grand excès de CH3CN, où est-ce qu'il est le mécanisme? J'aimerais bien voir le mécanisme. D'accord? هذا عندنا en très grand excès. Ça veut dire quoi? Il a Canada en très grand excès, ça veut dire que la réaction c'est une espèce très active. Et le molybdène, il est seulement à 5 ligands, alors que pour sa stabilité, il a besoin d'avoir 6 ligands. La réaction, elle va devenir rapide. Donc, la formation de ces trois, la vitesse de l'étape 2, plutôt la vitesse de la première étape, la vitesse de formation le composé C3 est égale à V1. Ou madame V1, il est la concentration, la quantité de C3 produite, eh bien, c'est elle qui représente la vitesse la plus lente. Où est-ce qu'il est le jawab? Voilà. Alors, dans ce cas, le dénominateur est égal à ceci. Donc, on va négliger K-1 fois N2 devant H. Et car la symétrie est en large excès, voilà. En simplifiant par ceci, l'équation de la vitesse devient V est égal à K fois C1 qui est égal à V1. Bien sûr, donc en travaillant avec un large excès de l'acétonitrile, la loi de vitesse devient sous la forme de Guldberg-Iwag et son ordre est égal à 1. Donc, il y a la question qui est justifiée. Là, il est d'ordre 1 justifié. Mais la justification liée à la vitesse de réaction, ou bien l'expression de la vitesse devient hadi, l'expression simple. Et ici, on voit que l'ordre de C1 est égal à 1, ou chez ordre partiel à corps. Et donc, l'ordre de la vitesse de la réaction est égal à l'ordre partiel par rapport à C1 qui est égal à 1. C'est bien. Maintenant, quoi d'autre? Voilà. L'étape 1 est l'étape cinétiquement limitante. Bien, la notion de l'étape lente, je ne sais pas si je vais vous dire ou là, dans les waqt là déjà mais ça ne fait rien à qu'est-ce que c'est que l'étape lente? Eh bien,
Par exemple, supposons que vous avez des récipients. Les récipients, مثلا فيهم واحد liquide. Des récipients هذا مورا هذا, mais qui sont liés entre eux par des tuyaux. ولكن هذه tuyaux, bien les ouvertures اللي كاين بيناتهم, ils ne sont pas de même dimension. هذا واحد tuyau كبير شويه, هذا صغير, وهذا كبير. يعني هذا ما كاينش. هذا نشوفوا ولا اللي بغات تخدم معنا, هذا ما كاين شيء وهذا ما كاين شيء. Je suppose que عارفين شنو بغيت ندير. Alors نفرضوا واحد ان تيوب كيكب الماء هنا في هذا. داكور. هذا الماء غادي يبقى يتاكيميلا يوصل ان سيغتان نيفو, ولكن الماء راه دايز كيمشي عاود كيتاكيميلا كيوصل لنص النيفو, وهذا عاود ما كيمشي من هنا. داكور. كيوصل ان سيغتان نيفو حاني, ماشي بحال هذا. وهذا عاود يمكن هذا مادام عندنا الفتحه الكبيره يمكن النيفو يوصل غير لهنا, وهذا يوصل غير لهنا, ولا شي حاجه بحال هكا. هاد لي فاز كومونيكون اللي كيهمني هو داك لو تويو اللي ما بين لو بروميي فاز اي لو دوزيام, لو دوزيام اي لو تروازيام, كاتريام اي انسي سويت. نفرضوا الاولى او لا, on va s'intéresser داك لو تويو ديال لا غوليور, داك التويو اللي كيلي هذيك لي دو فاز الصغير ما فيهم. غادي نشوفوا من بعد النتيجه ديال الماء اللي كتخرج, الكميه ديال الماء اللي كتخرج في لافان, شكون اللي غيتحكم فيها؟ واش هذا ولا هذا؟ هذا الماء اللي كيتكب هنا, نديروا له هذا احسن. فوالا الماء اللي غادي يخرج, الكميه الماء اللي غتخرج هنا, شكون اللي غيتحكم فيها؟ نعم. العدد ديالهم كاملين يعني. لا شوف, هذا كيكون في هذا اترافيغ هذا التويو هذا شويه موسط, وهذا بيدو كيكب في الاخر اللي موراه. اللي قبل من لا دوزيام. هذا صغير. داكور. بالحق هذا الى بغينا نشوفوا الكميه ديال الماء اللي كتوصل لهنا, شكون اللي كيتحكم فيها؟ لا دوزيام. اللي قبل منه. هذا اللي هنا. وي. داكور. علاش؟ لان الكميه ديال الماء اللي يسمح بها تخرج قليله, سو كيفي من بعدو الكميه اللي غتوصل ما يمكنش توصل بواحد الكميه اكثر داكشي اللي كيسمح هو. وي او نو؟ دونك إذا استعملنا هادوم سو سون دي زيتاب, هادي تويو هما لي فيتيس دو رياكسيون. لا فيتيس جلوبال ديال هادي ديال الكميه ديال الماء اللي غنجبر في الاخر, او لا فيتيس جلوبال دو ميكانيزم دو لا رياكسيون جلوبال, غتحكم فيها la vitesse la plus lente ou bien la réaction la plus lente. La notion de réaction la plus lente, eh bien, c'est elle qui va imposer sa vitesse sur le reste du mécanisme. Et donc, on appellera V est égal à V1. Et donc, c'est l'étape 1, puisqu'elle impose sa vitesse à la totalité du mécanisme, eh bien, V1, c'est l'étape limitante, c'est l'étape qui limite la vitesse
كان عطيت d'autres exemples عطيتهم لكم ذاك النهار ما عرفتش واش فهمتيهم ولا لا. للفريد واحد العائله ماشيين كيتساراو في الكورنيش ومعاهم واحد الدري صغير مثلا يلا تعلم يخلف ياك. العائله كلها كتمشي بالسرعه ديال ذاك الطفل الصغير اللي عاد يلا بدا يخلف. داكوغ هما يقدروا يخلفوا بواحد لافيتيس كثار، ولكن يخلفوا واحد لافيتيس كثار غادي يفوتوا يخليو اللور. الانستان ديال الحضانه الام والاب ما يمكنش يسمحوا في ولادهم غير كان لي رياكسيون ما عندهمش l'instinct. Ils travaillent avec ce qu'on leur donne comme réactif. Or, في هذه الحالة هذه اللي كنشغلنا دابا عندنا لو رياكتيف ديالنا بالنسبة هذا الميكانيزم هذا. Le réactif de la deuxième réaction, c'est le produit de la première. Il a quand la première réaction lente, très lente, malgré que la vitesse de la deuxième réaction est très grande, mais la quantité de sang réactif qui arrive à partir de la première réaction est très faible. Donc, autrement dit, il a V2 est égal à V2 est égal à K2 fois la concentration de C2 fois la concentration de CH3 CN. L'infrared C2, elle arrive avec des quantités vraiment très très faibles à cause de la lenteur de la première réaction. Eh bien, la deuxième réaction, elle va s'adapter bien sûr à, je dirais, à la vitesse de la première. Tout ce qu'il peut faire, eh bien, c'est de consommer immédiatement la quantité produite par la première réaction. Donc, la deuxième réaction, et puisqu'elle réagit plus vite, eh bien, il consomme immédiatement le produit ou bien son réactif qui est produit par la première réaction. Et finalement, donc, la vitesse de formation du produit final, elle sera gérée par la vitesse de la première réaction dans le premier sens. Deuxième sens, c'est autre chose. D'accord? Et donc, finalement, V1 constitue, où est-ce qu'il est? V1 constitue, alors, voilà. Merci. Alors donc, dans les conditions où vous avez la quantité de ce réactif est largement en excès, eh bien l'équation de la vitesse se simplifie, il devient V est égal à V1. Et donc V1, puisque déjà vous avez donc V1, eh bien V1, on peut la calculer avec un coefficient plutôt un ordre partiel par rapport à 5 qui est égal à 1. Et donc la réaction devient avec un ordre 1. Sinon, ça, je dirais, c'est la méthode de dégénérescence de l'ordre. Nous avons plusieurs réactifs. On va mettre tous les réactifs en grand excès, sauf un, pour qui on cherche à déterminer l'ordre partiel. Et cette méthode s'appelle méthode de dégénérescence de l'ordre. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il s'agit d'une équation de vitesse complexe, mais si on utilise un grand excès du deuxième réactif, eh bien, on trouve que la vitesse se simplifie et la réaction devient avec un ordre est égal à 1. Et cette notion de l'étape limitante, eh bien, c'est l'étape qui a la vitesse la plus faible, et donc c'est elle qui va imposer la vitesse à la totalité du mécanisme. D'accord? Bon, هادشي راه كنا درناه مره اخرى، هادشي هذا كامل كنا درناه. دابا ان شاء الله غادي ندخلوا في لا راديو اكتيفيتي. هذا هو ليكزيرسيس اللي ما بغيتوش تفهموه.
بوريكم داك الشيء غريب. أستاذ صعيب شوية. ما صعيب والو. وي أنا شو عطيتكم واحد آخر في حاله، ها هو ما كنهضرش شد على معقد. اسمعني، عطيتكم un autre exercice qui est tout à fait équivalent sans parler de radioactivité. D'accord? Voilà. Maintenant, on considère une réaction d'ordre 1. Vous savez? Le temps de demi-réaction est égal, T1,5, 5730 ans. لما انتم شفتوا 5730 ans وقيلا ما بغاش تدخل لكم في الراس. هي ولا لا؟ هذا ما عندناش في السيرة. نعم؟ هذا ما عندناش في السيرة. لا عنا أيمن كان بداو به قبل ما نعملوا لحد 80 هذا بحال اللي كي هكا. واش ما قريتيوش شي؟ هاد التمرين دابا انا كنعطيكم في لا كوريكسيون، ما عندناش في هذا. انا جبتكم التمرين هذا غير باش نبسط لكم ليكزيرسيس. نعم؟ أستاذ قلت لك عندنا في كوريجي، أنا زي اللي في السير. لا في الكوريجي. Alors في الكوريجي قلنا on va considérer une réaction d'ordre 1. Le temps de demi-réaction est T1,5. بلا ما نشوفوا la valeur. On a donc la réaction d'ordre 1 où T est égal à T1,5. Plutôt, on a le temps de demi-réaction d'ILA. Il y a T1,5. D'accord? Vous voyez ou là? وي نساو الراديو-اكتيفيتي. دابا نساو ليكزيرسيس هذا بكمالو. هذا ليكزيرسيس ديال الداتاسيون نساوه ما كاينش. بغيت نقول لكم عندي une réaction d'ordre 1 à partir d'un seul réactif, d'accord? وهاد la réaction d'ordre 1 عندي T1,5 ديالها. ياك؟ Déterminer le temps nécessaire pour que la concentration du réactif passe de sa valeur initiale à la concentration de 22 moles par litre. Déjà, la réaction d'ordre 2, l'équation de vitesse y a dit. Et oh là là. L'ordre 1, y a dit. D'accord? D'accord. Pour l'ordre 1 T1,5 qu'il a de la relation dit. وي L de 2 sur K. Donc K est égal à L de 2 sur T1,5. L de 2, il y a 0,69. Donc K, constante de vitesse, il y a 0,631 sur T1,5. Adi, tu as pris le main ou là? Oui. Oui, monsieur. Oui. Ben, on va remplacer tout simplement. On va remplacer Hadi par Hadi. Logarithme pi1 de A0 sur A, Vinaya, est égal Had Kati, hi Hadi. Haka, Hati. Ici, je vais là. Non. مسيو Oui. اللي فهمتش انا هنايا هو ديك كونسونطراسيون 2,22 نعم. دو كونسونطراسيون 2,22 ما عرفتش منين جات ياك ما فهمتهاش منين جات. حنا خصنا الوقت لو طون. وي ياك وي باش نجوزو من لا كونسونطراسيون ديال 13,5 وي مسيو mol par litre اللي هي لا concentration initiale داك petit a. وي A moins X, qui est la concentration instantanée, qui est égale à 22.
à 22,22 mol par litre. خصنا هذا الوقت هذا كيفاش نعرفوه؟ هذه هي A0 Oui. وهذا أ موان إكس هي أ. Il y a A. ولا كنت باقي ما فهمتش هادشي ملي راكم معاطلين في المسائل ديالكم. سمعتيني؟ Oui, monsieur. هذا اللوغاريتم دو A0 sur A فين هو؟ A0 sur A. C'est de la loi de vitesse intégrée, d'ordre 1. هي وحينما خدموا بها التمارين جازوا في لي دو زوتر سيري ما كيهمناش. دونك A0 sur A هي هاد 13,5 ياك، و A هي 2,22. Ce sont des données de l'exercice هادو. Oui. D'accord. Oui, دونك monsieur. نعرف Merci. صافي فهمتي. صافي. باقي شي شويه الضوء ولكن ملي غنجلس معاه بوحدي غنعرفها الاستاذ. على اين اسمعني شوف، عندك هنا A0 A K et T. هاد ليكواسيون هادي مثلا بور ديتيرميني وحده خصنا ولا بدا من ثلاثه الاخرين. يمكن الطرق كتكون شي شويه ساعه ملتويه باش كنعطيوك لا دوني بالحق لي دوني ولا بدا. هذه هنا في هذا التمرين هذا كنفتشوا على التي. داكور. كا عندنا معروفه هي تي ان دومي لان كنعطيو تي ان دومي. داكور. دونك كا معروفه، A0 معروفه، A كنجبروها بداك الشرط اللي عطينا التي. شنو هو لو طون باش لا كونسونطراسيون تكون انتيغال هاد 22,2 ولا بليتو 2,22. D'accord? Donc, ce n'est pas n'importe quel instant. C'est un instant qui correspond à la concentration du réactif égale à 2,22. Il y a là. Oui, monsieur. Donc, on a A0, on a K, on a la condition sur la concentration. Le reste, c'est du calcul et on détermine la valeur de, bien sûr, le l'ouaqt. Bon, c'est bien. D'abord, Inch'Allah, التي ان دومي ديالنا غناخذوه هو التي ان دومي ديال الكربون. داكور. La désintégration de carbone, c'est une réaction radioactive في la nature. La réunion غتتقاضى في 10 دقائق. دونك ملي تسالى ما تمشيوش. اوكي. دونك غادي هاد le temps هذا. Voilà. On va remplacer chaque grandeur par sa valeur. Le temps هو إلا جينا نشوفوا في هاد la relation الأخرانية هو ln la concentration initiale sur la concentration instantanée اللي هو 2,22 qu'on va diviser par هادشي هذا اللي هنا هاد 0,69 qui est le logarithme népérien de 2 sur T1 demi. ملي غادي نحولوا نشوفوا l'expression شنو غترجع هي T1 demi sur 0,69 ln de voilà. T1 demi هو le temps de demi-réaction ديال désintégration radioactive du carbone اللي هو 5730 ans. qu'on va multiplier هنايا كلشي غنجبروا باللي راه داك الشجره ماتت او لا لو طون nécessaire pour passer de la concentration la valeur ديال 13,5 حتى la concentration ديال 2,2 eh bien خصنا واحد المده ديال 15,000 عام selon les données de l'exercice. On n'a pas touché à la radioactivité maintenant. D'accord? Donc finalement, le temps nécessaire dépend de T1 demi. Et puisque T1 demi
il est assez important, c'est de 5000 et quelques, eh bien, le temps l'Irkena, ou 15 000 ans, comme enfin, la valeur plus ou moins exacte, c'est 14 926, qu'on a arrondi le 15 000. C'est bien. Maintenant, شنو هو الوجه الشبه ما بين هذا التمرين؟ هذا دابا فهمتيه ولا ما فهمتيهوش؟ أستاذ هذا مقارنة بآخر سهل عليه اللي قبل. هذا سهل على الاخر. أستاذ. Bien. وهذا اللي مجيء ديال 14 سي اكزاكتومون لا ميم شوز الشيء اللي عملناه هنايا حنا غنشوفوه مره. داكور. بالنسبه للديزانتيغراسيون au lieu ديال A0 sur A on écrit N0 sur N avec N0 c'est le nombre de noyaux actifs à t égale à 0 ou N هو le nombre de noyaux actifs un instant quelconque, d'accord, est égal à 4T. Où là, c'est équivalent à la concentration initiale sur la concentration instantanée, logarithme hyper, bien sûr, est égal à 4T. D'accord? T1,5, il doit être remplacé par ce qu'on appelle la période du carbone, pour TC. Donc, la désintégration radioactive, au lieu de parler de T1,5, on parle de période d'annelement. Et dans le cas du carbone 14, au lieu de T1,5, on va parler de la période du carbone, qui est ici. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Rien ne... Alors, pourquoi le taux de carbone 14 est-il constant dans un organisme vivant? Eh bien, واحد الانسان مثلا ولا الشجره حيه ياك الكربون ديالها منين كيجي؟ واش فيها ديال كربون الشجره ولا ما فيهاش؟ فيها. واش محتاجه الكربون بعدا ولا لا؟ ولا فوتوسينثيز ما عمركم سمعتوا عليها؟ هي كتعطي. Elle récupère le carbone de l'atmosphère par un phénomène qu'on appelle photosynthèse. Ce sont des réactions qui utilisent la lumière d'accord? تركيب الضوئي. نعم؟ تركيب الضوئي. التركيب الضوئي الفوتوسينثيز يمكن يقدر يكون الترجمه ديالها هي على اين هذا الكربون اللي كاين في لا ناتور في الاتموسفير عنده واحد البورسونتاج فيكس ديال C12 C13 et C14 دايما البورسونتاج ديال لي 3 ايزوتوب اللي كونستون في لا ناتور واخا C14 كيمشي من جهه وكيرجع من جهه اخرى دونك سو كيفي كاين ان اكيليبر داكور ملي كتكون شجره حيه مثلا الشجره كلها فيها كربون 14 12 et 13 avec les mêmes pourcentages اللي كاينين في الجو لان الكربون اللي خدته من الجو وخدته من داك لا كومبوزيسيون ديالها لا كومبوزيسيون اللي كاينه في الاتموسفير. فهمتي هذه القضيه؟ اش غنقول لكم؟ oubliez l'exercice ديال datation par carbone 14 ما فيه والو ما بغيتوش تفهموه ما عرفتش علاش. سمعتيو؟ الشرفه وي استاذ. ودابا شنو درنا؟ نكملوا ليكزارسيس ولا لا؟ صافي استاذ. حيدوا السر. خلينا على قبل منه. ها؟ هذاك اللي عملت لنا قبل.
واللي يقول منوش من غرض عندنا فيه سي تاني اللي هو بانال ديال اسهل من داكشي اللي شفنا في انا عطيته لكم غير باش تفهموا لا داتاسيون بار كاربون 14 ولكن بوغ سو كي سانتيريس غنكمل الشرح ديالي وي أستاذ فهمنا. لا أنا؟ سمعتوني؟ وي كملنا. الوغ دونك الشرح اللي كنت كنعطيكم مثلا واحد مشى واحد الحيوان اسمعني مشى واحد الحيوان ما كانش كان عطشان ومشى يشرب واحد الماء ياك ايوا أستاذ كنسمعو كيشرب داكشي اللي كيحتاج اللي يحتاج. مزيان داك الماء مشينا عملنا له التحليل دابا انا غير كنبسط الامور وي عملنا له واحد التحليل جبرنا فيه بورسونتاج واحد الماده A واحد بورسونتاج الماده B واحد بورسونتاج ديال الماده C مشينا المعده ديال داك السيد ديال كنشرب وحيدنا واحد ليشونتيون ديال داك الليكيد واخا مخلط وبغينا نشوفوا البورسونتاج ديال A و B و C واش غيتبدل لا صافي عندنا شجره كتغذى من الكربون ديال الاتموسفير لو كربون دو الاتموسفير فيه سي 13 14 12 داكور مادام هي حيه وكتكون داك الكربون عنده داك لا كومبوزيسيون الا مشينا حيدنا منها لان الكربون ديالها ما كيجيش يمشي بلاصه اخرى الا من طبيعي. الكربون ديال الاتموسفير اش كيقولوا لها الغلاف الجوي. الغلاف الجوي مثلا ما دام هي حيه كتاكل داك الكربون بنفس البورسونتاج بنفس الكومبوزيسيون كتبقى البورسونتاج داكور وي. اذا هضرنا على الشجره غادي نهضروا حتى على بنادم حتى على الحيوان جميع الكائنات الحيه لو بورسونتاج ديال الكربون 14 15 12 فيكس اللي كيفيكسيه بحال دابا حنا ما كناكلوش الكربون ياك ولكن كناكلوا النباتات فيهم داك لو بورسونتاج